اب دیکھو ہمارے ہاں اب سیاست تو ایسا سچ رہی نہیں، محلاتی سازشیں ہیں۔ ہاں صحیح ہے۔ تو محلاتی سازشوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے میرے جھکی ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سردار صاحب یا ان کی جماعت، ان کی سرپرست جماعت اس نااہلی کو ہضم کر لے۔ ویسے پچھلے دو جماعت میں ناراضگی بڑی ہے ان سے، وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے جو رول ادا کرنا چاہیے تھا خان صاحب کی تحریک میں اور سب میں، یہ کافی عرصے سے غائب ہوئے ہیں، 1-2 مہینے سے، تو وہ بھی کافی ناراض ہیں۔ چلو وہ غصہ بھی نکل جائے، لیکن دکھاوے کے لیے میں بالکل سازشی ذہن کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر انتظار کیا جائے کہ کس کے گھر جائے گا سیلاب بلا میرے پاس، کہ وہاں جا سکتا ہے پرائم منسٹر تو یہاں بھی جائے، تو یہاں بھی جائے۔ تو جہاں تک بات ہے بھیا ایک سیدھی سادی ہے، جہاں تک تو ایز نصرت جاوید بطور صحافی میں اس کے بارے میں کوئی اور رائے رکھ ہی نہیں سکتا کہ جب پنجاب اسمبلی تحلیل ہو گئی تو اس کے 90 دنوں کے اندر الیکشن ہونے چاہیے، لیکن یہ میری رائے ہے۔ شاید 90 تو قصہ ماضی کر دیا سب نے۔ میرے بھائی میں تو آپ سے دوبارہ عرض کر رہا ہوں نا، یہ اعتراف کرنے کے باوجود میں آپ ہی کے پروگرام میں شعیب بن عزیز کا شعر پڑھ کے جان چھوڑاتا رہا کہ شب گزرتی دکھائی دیتی ہے، دن نکلتا نظر نہیں آتا۔ کیوں کہ اب یہ معاملہ جو ہے، دوبارہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اصولوں کا نہیں ہے، آئین کی محبت جو ہے پی ٹی آئی کو بھی اس وقت بہت تھی جب تحریک عدم اعتماد عمران خان صاحب کے خلاف پیش ہوئی تھی، تو قومی سلامتی کو لا کر جو ہے اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا تھا اور سپریم کورٹ کو پھر موو ہونا پڑا۔ آئین سے ویسی ہی محبت اب موجودہ حکومت برت رہی ہے، تو اس حوالے سے اس حمام میں سب ننگے ہیں، ان سب کا رویہ ایک جیسا ہے۔ آئین کو اپنی سیاسی ترجیحات کے مطابق انہوں نے موم کی ناک کی طرح موڑنا ہے، اور یہ بات بہت واضح ہو رہی ہے کہ بتدریج عمران خان صاحب کی اقتدار میں واپسی کی رکاوٹ محض یہ بھانمتی کا کنبہ نہیں۔ آف لیٹ کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جس میں مثال کے طور پر زلمے خلیل سعد جیسے لوگوں کا سامنے آنا وغیرہ وغیرہ، وہ کچھ اور حلقوں کو بھی پریشان وہ تو جو انہوں نے ایک فرم بھی ہائر کی بھی ہے تو بیان شیان تو دلوا لیتے ہیں نا۔ آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ ایک اس قسم کی جو ایک ہوتی ہے نا بات، جس سے جو عمران خان صاحب نے میری دانش میں جہاں پہ وہ غلطی کی ہے کہ انہوں نے جو میر جعفر کے نعرے کے ساتھ جو دوریاں پیدا کی تھیں، باجوہ صاحب کے جانے کے بعد انہیں ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن اگر بعد میں خان صاحب بیان دیں گے کہ جی باجوہ صاحب چلے گئے ہیں، ان کا سیٹ اپ انٹچڈ ہے، کام کر رہا ہے، پھر کچھ دن پہلے انہوں نے کہا یہ مافیاز اور ملٹری، ایک ہی جملے میں مافیاز اور ملٹری، تو پھر تعلقات کیسے میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں نا، تو اس سے معاملہ مزید گمبھیر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے کہ آہستہ آہستہ جو یہ تفریق کی تپش تھی بابو، وہ اب سپریم کورٹ چلی گئی۔ سپریم کورٹ میں اب آپ دیکھیں نا کہ ایک عزت مآب جج کا دوسرے عزت مآب جج کے ساتھ ملنا بریکنگ نیوز کیسے بنتی؟ بریکنگ نیوز، لیکن آپ خود کہہ رہے ہو کہ وہ بریکنگ نیوز کی صورت اس کو پیش کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تخت یا تختہ والی جنگ ہے جس میں نہ کوئی اصول ہے نہ پرنسپل ہے، جس کے پاس زیادہ حاکموں والے ہوں گے وہ مشارہ جیت لے گا۔ پٹی صاحب، ان دا مین ٹائم ہم نے دیکھا کہ 2-3 دن سے چیف جسٹس صاحب کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز بھی کر رہے ہیں، انہوں نے بینچز بنائے، تو اپنے بینچ میں اطہر من اللہ صاحب کو ڈال لیا، ان کے ساتھ ضیاء آفریدی کو ڈال لیا جو ہمیشہ سے دوسری سوچ کے لوگ سمجھے جاتے تھے، اسی طرح دوسرے بینچز بھی بنے، چیزیں ہوئی، سب کچھ۔ اگر سپریم کورٹ اس وقت اس پہ سخت رویہ نہیں لیتی، اس پیسے نہ ریلیز کرنے پہ، تو کیا اس کا میسج یہ جائے گا کہ سپریم کورٹ بلنک کر گئی ہے اور یہ گورنمنٹ ابھی اپنی مرضی چلا پائے گی؟ آپ نے اپنے ابتدا میں ساری خواہ بنا دیا، مجھے اور نصرت جاوید جیسے صاحب علم کی چک وقت قیمتی ہے، ہمیں ایسے ہی چنگ میں بٹھا لیا۔ سر میں نے خبریں شیئر کی در حقیقت سر میں تو آپ کی خبر ہی تو رپورٹر کی شان ہے۔ خبر اس سے پہلے یہ لندن پلان کا خبر حصہ تھی، یہ خبر سلامتی کونسل سے پہلے کی کمٹمنٹ کی حصہ تھی، اس دن دہرایا گیا، روٹے ہو پیا تمہیں کیسے مناؤں، پیا مان جاؤ۔ انہوں نے کہا یاد ہے دبئی لندن کی ہویا سی، مریم نواز صاحبہ بھی جانے سے 3 دن پہلے آپ کے قریبی شہر میں، اس نے کہا بیٹا آپ جائیں عمرہ کر کے آئیں، کوئی کیا الیکشن لکشن کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ سپریم کورٹ 11 تاریخ کو، انہوں نے کہا سو وٹ، یہ آپ کا ایشو نہیں ہے۔ ہاں جو آپ نے فرمایا واقعی سردیوں میں اچھا ہوتا ہے، زیادہ نہیں ہوتا،
25 जुलाई को 18 में इलेक्शन हुए थे, बर्फ पड़ रही थी लाहौर में, 5-5 फुट बर्फ थी, लोग घरों से नहीं निकल रहे थे, पानी बिल्कुल जम गया था, चाय बन नहीं थी पा रही, ट्रैफिक ब्लॉक हो चुकी थी, हर तरफ बर्फ थी। तो ये जो बातें आप फरमा रहे हैं ये एक लंदन प्लान और डील का हिस्सा है। आपको याद होगा कि यूसुफ रजा गिलानी साहब ने क्या कहा था, तो उन्हें घर भेज दिया गया। अब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने कौन सी ऐसी बात की है जो तौहीन अदालत के ज़िम्मे में नहीं आती? इससे पहले 97 में इन्होंने हमला किया, इन्हें कुछ नहीं कहा गया। 2023 में उससे ज्यादा हमला किया गया। फिर मरियम नवाज साहबा को नैब ने बुलाया तो उधर गाड़ियों में पत्थर रखे गए, तमाम मीडिया ने चलाया। इन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, ये मैटर नहीं करती कौन सा इजलास हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है? नहीं इंप्लीमेंट। जो अभी नुसरत जवेद साहब ने बहुत खूबसूरत हाथियों वाले, वो जिसका डंडा उसका संडा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, पाकिस्तान में अदब एहतराम से नुसरत जवेद साहब ज्यादा साहिब इल्म है और आप भी ईमानदारी से दिल से कह रहा हूं, सियासत और साफत और कानून तीनों की कब्रें इकट्ठी हो चुकी हैं और पता ही नहीं चल रहा किसमें कौन दफन है, किसमें कानून दफन है, किसमें साफत दफन है, किसमें सियासत दफन है। मैं आपको साफ लफ्जों में कह रहा हूं कि दोबारा कह रहा हूं कि जब आप ये कहें कि ये ब्रेकिंग न्यूज है, अब मिसाल के तौर पर एक बेंच बना है जिसमें एक इज्जत माब जज साहब जो हैं वो ये लिख कर कह चुके हैं कि उनके एक इज्जत माब साथी के खिलाफ जो शिकायत आई है वो जुडिशियल कमीशन फौरी तौर पर उसका नोटिस ले। अब उन दोनों को साथ एक बेंच में है वो। अच्छा, अब शेर और बकरी को एक घाट पे आप पानी पिला रहे हैं, उनमें से फर्ज करें एक फरीक जो है वो ये कहते हुए इस बेंच पे न बैठे कि जी मैंने तो ये चाहता हूं कि पहले ये साहब क्लियर हो सुप्रीम। लेकिन वो चीफ जस्टिस कहते हैं ना खामोश मैसेज था, मे भी ये भी खामोश मैसेज हो। किसके लिए? पहले जब उन्होंने पहले मुजाहिर नकवी साहब को नहीं, अभी तो ये मैसेज होगा ना कि भाई साहब आप शेर और ये बकरी एक घाट पर बैठे ना, तो ये तो चले आई डोंट नो। दरअसल 9 अप्रैल को रियासत कुर्बान कर दी सियासत पे, अनाक कुर्बान कर दी आपने रियासत पे। जज़ाकल्लाह दीवाल है ये। अब 2022 की बात कर रहा हूं, अब तो तदफीन होनी है। आपने फरमाया नवाज शरीफ, हाँ उनकी उनसे बात भी हुई जिन्होंने सितंबर में अहम होना है। 4 दिन पहले मरियम नवाज साहबा की अहम तरीन जो मैटर करते हैं कि इलेक्शन होना, उन्होंने कहा आप डोंट वरी 21 तारीख तक निकलने दें, 21 के बाद जो आप चाहेंगी एज इट होगा। वरना उन्होंने कहा था मैं उम्रे पे नहीं जाऊंगी, उम्रे पर नहीं जाऊंगी। उन्हें यकीन दहानी कराई गई आपके कुछ मिलने वालों की जानिब से। जरूरी नहीं कि बड़े कद में बड़े ओहदे हों, कभी छोटे कद में बड़े ओहदे भी आ जाते हैं, ये अल्लाह ताला का निजाम है। 21 अप्रैल के बाद, वरना राना सनाउल्लाह मुझे बताएं इंटीरियर मिनिस्टर हो, वो ये जुर्रत कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला आया हो और वो कहें 24 मई तो छोड़े, हमने 8 अक्टूबर को भी नहीं इलेक्शन कराने। ये कोई माई के लाल की किसी की इतनी जुर्रत नहीं है। यही सदर आसफ अली जरदारी थे तो यूसुफ रजा गिलानी उनके पीएम थे, इम्यूनिटी थी, वो घर गए। नवाज शरीफ मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे तो घर गए। अब जिसने घर भेजना है उन्होंने इनको अंदर बंद करके पीटीआई वालों को बाहर से कुंडी लगा दी है। 4 दिन पहले इमरान खान को मैसेज भेजा गया, ठीक है हम बात करते हैं। उनका मकसद था इसे एंगेज किया जाए। उन्होंने आगे दिया कि नहीं ये सुप्रीम कोर्ट में बात होगी, तो दरअसल जो पेंट कोर्ट है दूसरा वो कहीं और है। 21 सितंबर के बाद आप खुद हालात देख लेंगे। मौजूदा जिस मुल्क में ये हो कि चीफ जस्टिस फायदी साहब की मुलाकात ब्रेकिंग हो, क्या ये 32 करोड़ आवाम का ये इशू है? क्या इस मुलाकात में लोगों को साफ पानी मिल जाएगा? क्या बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा? क्या सड़क बन जाएगी? इस खबर का 22 करोड़ आवाम से लिंक क्या है? जरा मेरी आप रहनुमाई कराए, मुस्कुराए ना, मुस्कुराए ना। असल खबर वो बताएं। लंदन शाह जी, वो भट्टी साहब नवाज साहबा की 3 आपसे बात करके खुशी इतनी होती कि हमारी मुस्कुराहट बननी होती। आपकी शख्सियत ऐसी, हम क्या करें। शाह जी मुझे एक बताएं, क्या आपको लग रहा है कि हम सुनते थे कि जी वक्त आप देखेंगे, वक्त के साथ साथ हम 1000 कट्स के साथ इमरान खान को साइज कट डाउन टू साइज होगा। क्या आपको लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता खान साहब से वाकई गेम निकल रही है? देखो, एक है इस हुकूमत से नफरत, वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जा रही है और वजह उसकी इमरान खान साहब से मोहब्बत नहीं है, महंगाई महंगाई महंगाई। ठीक है ना बात? अब इस हुकूमत को कोई भी हटा देगा या यानी अगस्त में अगर तो आधे गुनाह माफ हो जाएंगे। नहीं,
दे विल नॉट बी देयर ना। ठीक है। तो अगर केयर टेकर बैठ गए और अगर आपकी एंटिसिपेशन के मुताबिक और मेरी एंटिसिपेशन के मुताबिक इकोनॉमिस्ट भी हूं और वो पहले भी रियासत से मोहब्बत 90 दिन के होंगे शाह जी के 900 दिन के होंगे केयर टेकर फेडरल मेरा गवर्नमेंट अपना ख्याल है कि 90 दिन का जो है ना ये हिंसा बड़ा मनहूस है। जनरल ज़ियाउल हक साहब ने इस्तेमाल किया था 1977 में, तो हमें 1985 में नसीब हुआ। मुझे जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है ना, जिससे मुझे तकलीफ हो रही है, देखो टू बी वेरी फेयर एंड ऑनेस्ट, ये जो अज खुद नोटिस है ना, इसको चौधरी साहब भी ये बात देखो वो तस्लीम कर रहे थे कि किसी न किसी तरह इसको कोई ना कोई इसकी रैशनल होनी चाहिए। अब मैं दयानतदारी से समझता हूं कि इस वक्त अस खुद नोटिस के बाद जो उठाया गया है वो एक आम आदमी को है जी ये बदनीयती है, इलेक्शन नहीं कराना चाहते। अगर इन्होंने यही करना था, ये लगाम डालनी थी अस खुद नोटिस वाली बात को, तो भैया इसका सबसे प्रॉपर टाइम था जब हमें 10 अरब डॉलर का जुर्माना रिकॉर्डिंग पे सही है। ठोका था। हाँ, हम कहते कि साहब इसकी वजह से ये हुआ मुल्क के साथ, लिहाजा आज खुद नोटिस। इस वक्त सूरत हाल ये है कि टाइमिंग का से इशू और टाइमिंग की वजह से इस हुकूमत की साख को जो नुकसान है ना, वो उस तरह का है। आपको पता है कि लाहौर में एक बहुत मशहूर वो है जी पायों की दुकान है, वो बदकिस्मती से उस मोहल्ले में जहाँ है जहां शुरफा जाने से घबराते हैं, या अगर जाए शुरफा जाते हैं मानते नहीं है और या मानते नहीं है। तो उसमें यह है कि सिरी पाया भी नहीं खा के बेतहाशा शौकीन होने के बावजूद को बंदा तजर्बा नहीं करता था। इनके साथ ये हो रहा है कि चंद अच्छी चीजें भी ये गलत मौके पर उस मोहल्ले की दुकान से जब पावे खाते हैं, इंटेंट नियत। बड़ी साहब ये बताए, जो ये राना साहब ने भी कहा है कि अगर यही रवैया रहा खान साहब का तो अक्टूबर में भी हो सकता है चीजें ना हो। अगस्त में जो गवर्नमेंट बनेगी इंटरिम गवर्नमेंट, आपको क्या आज तजर्बे की बुनियाद पे 90 दिन की लगती है, 900 दिन की लगती है? अच्छा मालिक साहब, आप मुझसे ज्यादा अहम है। 90 दिन जो ज़ियाउल हक लाया था, मुशर्रफ लाया था, ये वही 90 दिन अब शुरू हुए हैं। जब निगरान हुकूमत बन रही थी तो कहा गया था आपको 2 साल के लिए ला रहे हैं। किसी ने कहा कि जी मैं 90 दिन के लिए क्यों बनूं। अब ये पाकिस्तान में सियासत, आइन, कानून कुछ नहीं रहा, ये जीरो है, ये मैटर नहीं करते। अब कोई और चाल होगी। मैं 21 अप्रैल तक देख रहा हूं, अगर अदलिया ने कोई रोल अदा कर लिया तो कर लिया, बाकी शेर ही करेगा जो भी करेगा। और जो 90 दिन है ना, अब ये 190 दिन ले आए या 190 महीने ले आए या 900 ले आए, ये मैटर नहीं करते। मकसद था कि पीडीएम के केस खत्म होते ना जमातों के, वो सब खत्म हो गए। बड़ी साहब चाहते हैं कि सिर्फ इमरान ना आए, बेशक मार्शल लग जाए, तो वो उनका मकसद। बड़ी साहब बहुत शुक्रिया। लाने वाले भी खुश है,